Please, aku main, tolong. ちなみにあんた彼女とかいるの？非人道的やない。やめて。Oke guys ya, welcome to my channel. Aku Typical Roman di sini, dan di sini gua akan gua gak tahu ya. Untuk sekarang ini gua agak lagi kurang enak badan, jadi sorry kalau misalkan gua kurang mereaction gitu ya video ini, karena gua kurang enak badan nih. Gua flu dan gua agak demam lah. Kayaknya ini gua banyak keringat tuh. Oke, dan di sini gua akan, ya betul sekali. Jadi gua sekarang akan lanjut lagi menonton Oshinoko episode 4, di mana kita tahu bahwa salah satu pelaku utama, tersangka pertama, yaitu Kabugaki Masaya. Dilihat dari sifatnya, bisa dibilang dia memanfaatkan kepada Arima Kanades. Dan di sini Aquamarine mengeluarkan aura kegelapan, dan tujuannya kalian sudah tahu. Oke. Oshinoko Tachiyo. Gue gak sabar akan nonton lagi episode 4 sekarang, dan kemungkinan di sini akan menceritakan Aquamarine yang akan menjadi the king of the actor di dalam cerita ini, cuy. Dia akan mengeluarkan sifat aslinya mungkin, atau misalkan dia mengeluarkan acting yang sangat bagus, yang sampai-sampai semua orang bisa wow, aku main nih, oh tidak, nah gitu cuy. Oke, langsung saja kita mulai. Dan BTW ini akan langsung menjadi opening, langsung ada lagu openingnya, gue udah tahu, jadi gak akan kaget, udah biasa aja cuy. Oke. Dan BTW belum ada cerita Ruby ya. Gua tunggu-tunggu tuh cerita Ruby menjadi idol, belum ada cuy, masih proses mungkin ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dan tuh, gua upload cuy. Oke, mulaikan. Kan Pekin deh Ustaz. Gua jadi inget ini cuy, yang ini cuy, si Ruby gini tuh, jadi inget video itu cuy, yang Attack on Titan tuh, ada yang kayak gini juga cuy. Kalian tahu siapa ya? Komen di bawah ini aja gitu kalau kalian tahu namanya. Gue gak tahu cuy. Vlog gitu kalau gak salah, lupa cuy. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Ruby-chan. Miena, Misuna, Mitsuno Aji. Dia belum keluar cuy. Mereka. Ini bapaknya. Gue udah tahu cuy. Ini bapaknya atau Aquamarine. Gue tahu bro. Seri banget ya. Ini nih. Gue mau beli ini gak sempet cuy. Gue gak tahu cuy. Ininya apa? Yang bagusnya yang mana bro? Gue milih-milih gak ada cuy. Gak ada yang terbaik lah. Ini yang terbaik yang mana cuy? Kok yang warna pink kah, yang warna biru kah? Gua bingung cuy. Gua langsung enggak lah, gua agak akan beli dulu lah. Gua masih bingung cuy, nantilah kalau gua udah mission complete. Oke, gua akan beli Shitenai Sonna Sukiri Saseru. Idol. Dare mau kamen nonton Melkom Nesite Iku. Anjay, gue bisa nyanyikan. Asik. Pause dulu, seperti biasa.
gue harus tarik pas gitu ya, biar gue siap gitu. Gue soalnya agak kurang siap gitu dengan cerita selanjutnya ini, karena ini Aquamarine akan savage di cerita ini cuy. Gue udah tahu akan savage, akan menjadi epic moment yang sangat-sangat momen gitu cuy. Jadi oke, dia kalahkan tuh si Melt itu, kalahkan. Kabukagi Masaya, dia akan menjadi pelaku atau tidak? Kemungkinan tidak, karena masih awal-awal. Biasa kalau anime awal-awal belum terlihat siapa pelakunya. Oke, langsung saja kita lihat. Dan sebelum itu gue mau nanya dulu gini. Kemarin gue angelnya seperti ini kan. Gusan kayak gini atau kayak gini kok, yang kemarin-kemarin kayak gini. Menurut gue bagusan yang gini. Kenapa? Karena ya gue kucirnya ke sini cuy. Kucir rambutnya. Jadi kelihatan gitu, kelihatan coki. Cocok Loki. Nah. Oke, langsung lanjut lagi. Aku kemarin melihat ke atas. Oke. 雨のせいで屋内にまで水が入り、 Oke. 立ち位置も含めて芝居の段取りは決まっていて、水たまりのある場所はうまく外してある。リハーサルでもそれは確認済みだ。 Oke. 入りの位置、周りのセットとカメラの位置、ライティング、切り返しも含めて自分がどう映るか。 Tuh kan, bagaimana gua bisa disorotin nih? Dia memikirkan cara supaya dia menjadi the king. Dia menjadi yang terbaik daripada yang lainnya. Gimana nih caranya nih? Gua harus berpikir nih. Gua harus lihat situasinya nih di sekitar nih. Apa yang bisa gua lakukan gitu cuy, kata Aquamarine. Oke, kita lanjut lagi cuy. もう一度シーンを頭に叩き込む。 Oke, sedang hujan petir. シーン6カット51よーいスタート。 Arimakana イン des. コの音が強く響き、カメラが回り始める。ずっしりとした重い空 Oke, rambut rem seperti biasa di kameranya. Rambut rem. I love you. ずっしりとした重い空気が辺りを満たし、一年の時をすべて濃縮したかのような重くて強い時間が流れる。人生そのものを問われるかのような長い一瞬。 Oke. 私の名前は有馬かな。 Arimakana berarti dia menceritakan masa lalunya. Menceritakan masa lalunya. Oke. Kita tidak tahu, gua mau nonton lanjut lagi. 小さい頃は天才と呼ばれ、みんながチヤホヤしてこまたテレビ出てたね。かなちゃんすごい。 Sugoi. ありがとう。 Suara Arimakana yang kecilnya cuy. Kalian tahu apa ya? Ya sudah disebut ya. Gue sangat suka cuy. Arimakana waktu masih kecilnya. Suaranya itu cuy. でも Demo. 才能なのか世間の気まぐれか、あるいはもっと努力をするべきだったのか。 Oke, betul. Menceritakan masa lalu lagi. Oke, kita lanjut. Seperti boneka yang sudah rusak. どんなものでもいつか必ず飽きられる。 Kehilangan. 今ではネットでオワコン子役と呼ばれている。小学生あたりでどうやら終わってしまった私だけど、地道にこの業界にしがみついて、ようやく掴んだ待望の主役級。何が何でもいい作品にしたい。 Backsoundnya bro. Bagus cuy. Wah, gue mau dengerin backsoundnya cuy. 地道にこの業界にしがみついて、ようやく掴んだ待望の主役級。何が何でもいい作品にしたい。 Wow, backsoundnya bro. Jadi inget ini cuy, backsound yang gue pernah main game ya. Kalau kalian gak tahu, gue akan kenalin. Ini game yang sangat-sangat dark, fear and hunger. Oke, lanjut lagi. そのためなら藁にもすがる。 Betul, dia berharap kepada Aquamarine. Tolong bantu aku. Please. Help me. Please. F me. Bantu aku. F. 分かってるよ。
これが結構なクソ作品だって分かってる。 Oke. 基礎もできてない演技、すでに4話まで公開済みで。 4 episode telah dirilis, hampir semuanya penonton kecewa. Berarti kemarin gue pernah kan 1 dari 11 cuy. Betul kan, ini ratingnya rendah kan, bukan ratingnya emang bisa nambah itu kan, ada tombol tambah bisa 5 kan, bisa. Cuman di sini 1 dari 11 emang udah benar kan kata-kata gue itu. Kirain gue waktu itu kan gue edit kan, kirain gue itu rating 1 itu emang rating yang belum di fix oleh kita gitu, oleh penonton, oleh para reaction gitu, belum ditambahin gitu jadi 5, belum gitu. Kira itu, ternyata emang 1 dari 11. Kalian komen lah di bawah, apakah kata-kata gue benar atau emang salah, itu gue juga agak tahu sih. 失敗作の烙印を押している。でもまだ手遅れじゃない。このシーンは原作屈指の名シーン。ヒーローとストーカーの対決。愛を知らない少女が初めて誰かに守られ涙を流す。漫画でここを読むときはいつも泣くし、何度も読み返すほど大好きなシーン。 Oke. ここで相方と呼吸を合わせてうまくフォローし、最高の演技ができれば。ほっといてよ、勝手についてきて。お前の考えそうなことだ。呼吸を合わせて。でも一人にさせねえよ。無理だよこんなの。なんで監督たちはこんな演技で OK だと思うの。ここってもっと緊迫感があって怖くておどろおどろしいシーンじゃないの。演技ってそんなにどうでもいい。ここはもっと。 Please aku main, tolong ini. Please, ini bukan lelucon lagi, cuy. Ini bukan komedi lagi, bro. Ini sudah klimaks. Ini sudah mau. Lu contoh nih, lu ya bercanda ya, awal-awal bercanda boleh. Tapi kalau lu terus-terusan seperti itu, gitu ya, orang tuh akan muak gitu. Gue juga muak, cuy. Gue mau ya sesekali serius lah gitu, jangan bercanda mulu, cuy. Oke, kita lanjut lagi, bro. Kok makin kah? 水たまりで足音がマイクに乗っちゃってます。止めますか。 Wes. いい歌詞で感じ出てる。この女はお前が思ってるような人間じゃない。 Wanita ini bukan tepat seperti yang kau pikirkan, anjay. Bentar cuy, bentar gua ngusap ingus dulu. Oke, kita lanjut lagi. Ini jam berapa cuy? Gua nanti maghrib gak tahu nih. Oke, 44 plus 41. Oke, lanjut. お前みたいなチャラついた男とは絶対に相入れない。さっきはあんまりうまくないって思ったのに。 Oke, 俺には愛みたいな才能がない。演技がうまいわけじゃない。 iya. だから使えるものは全部使う。 Anjay. Scientist, my IQ. Kepintaranku akan melawan segalanya. Walaupun skillku 0, tapi otakku 100 dari 100. Anjay, gila bro. Oke. Let's fight. 小道具、カメラ、照明、全部使ってでも愛みたいになってやる。 Oke, hanya harus menjadi AI. お前、そばで顔見るとブスだな。 Guys. 加工しないとこんなもんか。なんつったおめえ。聞こえなかったか。そんな女守る価値ないって言ったんだ。台本も立ち位置もアドリブ挟んで。 Asik. 2カメで彼を追って。 Sutradaranya cuy. Sutradaranya. Sangat-sangat. Gak tahu kenapa ya, setiap sutradara itu kadang suka tahu gitu mana yang paling bagus, mana yang paling jelek, udah tahu gitu. Oke, terima kasih telah support, terima kasih telah mendukung. Oke, kita lanjut lagi cuy. 照明も少し強めに。この子は俺の大事な友達だ。いい、すごく原作っぽい。ここは原作の名シーン、演出意図、構図、テンポ、全部に意味がある。 Oke. 昔から作者の気持ちを考えろって問題は得意だった。名作を正しく組めば9大点は取れる。ほら、場を作ったぞ。本気でやってみろよ。有馬か。
Ari Makana. 何をしたって無駄だ。このシーン一番の見せ場はヒロインの涙。そこの一点が輝くように俺が闇を演出する。諦めて流されろや。紅悪記憶。 Oke, jadi inget gini cuy, jadi inget gua dulu pernah ada drama jadi karakter penjahat ya cuy. Cuman nggak tahu ya, tadinya bagus cuy, fight bagus, cuman jadi ada rasa komedi jadi agak kurang gitu. Padahal gue ini wajahnya nggak komedi kan ya, biasa cuy, bisa serius cuy itu komedi cuy. Kalau misalkan waktu itu gak komedi, fight beneran cuy, wah seru. Ini nggak fight beneran, jadi fightnya yang lucu-lucu gitu. Oke, lanjut lagi cuy. お前なんて誰にも必要とされてない。夢見てんじゃねえよ。この先もろくなことはない。お前の人生は真っ暗闇だ。仕上げだ。有馬かながうまく泣いてくれれば。それでも光はあるから。そういや得意技だったな。悪い、拳当たったよな。 Bagus cuy, lu jadi minta maaf kepada Aquamarine. Ya wajar sih, lu punya rasa kepekaan diri lu. Oh ini gua harus minta maaf nih. Oke, gua salut. Ternyata lu gak surprise itu. 謝らなくていいよ。わざと当たりに行っただけだから。やっぱ演技は感情乗ってなんぼだよな。おかげで有馬も本気出せたんじゃないか。たく、あの若い子めちゃくちゃしてくれちゃって。演出プランいろいろいじらなきゃダメですよ。まあいいでしょう。子役が多い現場とかじゃその場で脚本書き直しながらやるものですよ。 Asik. 若い子相手にしてるんだから織り込み済みだって。いいシーンになりそうでかなちゃんも嬉しいだろうね。 Ternyata masih ada orang baik cuy di dunia ini cuy. Oke, kita lanjut lagi. かなちゃん、最後のシーンもういける？かなちゃん？シーン7カット310。よーい、スタート。 Oke, beres. Actingnya selesai. Kita lanjut di rumahnya Aquamarine mungkin. おはようございます。 Oke, Bu. 寝るならベッドで寝てください。腰悪くしますよ。 Bukan cuy, beda lagi mungkin. ベッドだと熟睡しちゃうけど、フローリングだと4時間くらいで起きれるんですよね。健康な豆知識。とりあえず2の扉背景と3の1と2にして入れときました。どうもです。今日はマのドラマ見てるんで、終わりそうになったら声かけてください。 Dia temennya kah? Temennya si Ari Makana kah? Oke. Gua udah sabar lihat editingnya cuy. Lihat film yang sudah jadinya. Oke, kita lihat cuy. ちゃんと更新日に見てるんですね。2人は見てないの？最初だけちょっと2話までは一応リタイアしてるね。 Langsung menyerah. Ratingnya 1 dari 11 bro. 無理に見なくていいんじゃないですか？先生がボロボロになりながら書いた作品をあんな適当でバカにしたようなドラマにして。 Oh, dia penulisnya. Iya sih, kelihatan waktu itu kan ada kacamata yang lagi sedih gitu. Kayak gini cuy. Kayak yang udah pasrah aja gitu. Tapi dia tidak menyerah. Oke. Kita lanjut lagi. 私悔しくて見れないですよ。最初から分かってたことです。もう完結済みで伸びが期待できない漫画のメディア化。何かしら動きがあるだけでもありがたい。こっちが文句言える立場じゃない。メディア化経験のある漫画家はみんな言うよ。過度な期待は絶対するなって。どの漫画家も最初はああだったらいい、こうなったら嬉しいって妄想して笑顔だけど、終わる頃には悲しい顔をしてる。メディア化ってそういうものなんだけどさ。 Wah, langsung dia menyadari hal itu cuy. Oke, tapi apa? それでも光はあるから。私はドラマ化受けてよかったって思えた。みんな最終回だけでも見て。これ今日もだよ。
視聴者の多くはすでにリタイアし、コアな原作ファンや役者のファンのみが視聴を続けていたコンテンツ「京アマ」の最終回は大きくバズることも話題になることもなく、 Oke. Yang penting kita sudah membuat lark. 狭い界隈でひっそりと熱烈な称賛を受けた。ああ、あの俳優も出てたのか。こうやって見ると改めて多くの人が関わってるんだって思うな。 Ya, betul sekali. Karena di sini tidak cuma satu ya. Tidak cuma sutradara aja, ada editor, ada kameramen, ada yang membersihkan gitu. Dan juga ada peralatan banyak cuy. Masing-masingnya cuy. Tapi ada yang tidak dipublis, ada yang dipublis gitu. Banyak gitu cuy. Kan ada credit scene tuh. Nuh, itu banyak tuh. Yang itu, yang bekerja samanya banyak cuy. Kayak gitu cuy. Jadi tidak hanya satu, tapi banyak. そうよ。私たちの演技には多くの人の仕事が乗っかっている。結果を出さな Wis, lagi makan bro. Setelan gotik cuy. Oke, kita lanjut lagi cuy. きゃいけないし、スキャンダルなんてもってのほか。ちなみに、あんた彼女とかいるの？ Kenapa tiba-tiba lagi makanan menanyakan? Lu punya pacar enggak? Sini gua pacarin. Itu. Wah, gua udah deg-degan cuy. Gua nonton anime ini deg-degan cuy. Oke, kita lanjut lagi. いないからスキャンダルもクソもない。 Aku tidak mau punya skandal. ふーん。撮影お疲れ様でした。先生。この作品は有馬さんの演技に支えられていたと思います。 Arigato. ありがとうございました。 Arigato. Gua sangat senang. Gua langsung menangis. Oke. 最終回は特にもっと早くあの感じが出てたらとは思いますが。いやいや、アクア君、最終回評判だったよ。ありがとうございます。作品の収益的には厳しかったけど。 Lu emang enaknya doang. Lu enaknya doang. Lu udah ngehina-hina lagi makanan gua. Lu enak-enaknya doang cuy. Kata Aquamarine. Gua males lihat muka lu udah. Lu udah di episode ini aja, gak usah di episode yang lainnya udah. 君みたいな才能に機会を与えるのが目的だから、それは達成できたのかな。 Langsung dipuji, langsung disamperin. Emang gitu orang tuh. Kalau sudah suksesnya, langsung disamperin. Harusnya waktu sebelumnya gitu. Orang itu harus sebelumnya. Wah ini nih potensial nih, ambil sebelum dia menjadi potensial gitu. Ambil gitu, langsung gitu. Kalau sudah kelihatan sedikit aja, langsung gitu. Jangan ragu-ragu, langsung aja. Kayak yang kontes-kontestan itu ada banyak. Langsung ambil aja, jangan dinanti-nantikan. Nanti dia menjadi potensial, dia menjadi individualisme. Itu cuy, dia menjadi sosok yang oke, gue udah sukses sendiri nih. Gue gak bisa nurut ini itu cuy. Gitu. Males. この P のタバコの吸い殻を検査に出した結果、 Oke, sudah diuji cuy. Sudah mengirimkan untuk diuji maksudnya. 僕とは赤の他人だということが分かって、 Oke, pastilah awal-awal cuy. ある意味安心はしたが、 君、いちごプロの子だっけ？ Oke. どことなく、愛君と似た顔つきしてるよね。そうですか。ああ、彼女の顔は間近でよく見ていたからね。間近でですか。愛とどういう関係だったんですか。ファッション雑誌のモデルの仲介で一緒に仕事してね。それ以来、仕事を振るだけじゃなくていろいろお世話してあげたよ。 Oke. いい営業先紹介したり、事務所に内緒で男の子と会う時とか、いいお店を教えてあげたり。 Itu dengan pria dan sepengetahuan agasinya. Oke, bisa dari lewat ini juga cuy. Sepertinya bisa lewat dari si bapak ini juga cuy. Kebuka kimas saja. 誰と会ってたか知ってますか。 Oke, langsung bertanya. 君、もしかして愛君のファン？個人のゴシップにも興味がある？あります。 Asik. 教えてあげてもいいけど、ここは交換条件といこう。 Oke. 君の顔は愛君に似ていて美しい。恋愛リアリティショーに興味はある？ Oke.
reality show kencan. Oke, gue tahu kayaknya kayak kencan yang di video-video gitu cuy. Gue tahu cuy. Oke, lanjut lagi. Oke. まだかかるのかルビー。 Lanjutan yang kemarin. Episode 1. Yang di akhir-akhir cuy. Hei, masih belum siap Ruby. Wah, diulangi lagi cuy. Oke. もうちょっと待ってってばお兄ちゃん。この制服可愛いけど Kok saya cuma nemu? Oh. Jadi waktu itu pas gua nebak SMA itu sebenarnya udah benar kan. Gua awal-awal ya, gua itu salah. Harusnya SMP waktu itu gua ngomong gitu. Ternyata emang itu adalah seragam SMA. Cuy, gua gak salah nonton. Karena gua udah tahu seragam SMP gimana, seragam SMA gimana. Cuman gua kan kurang kurang pede gitu. Jadi gua masih mengikuti alur ya. Wah, ternyata gua udah benar ya. Itu adalah SMA. Seragam SMA. Oke, kita lanjut lagi cuy. でもほんと可愛い。 Iya. 初日から遅刻は勘弁してくれよ。スカート短すぎないか。お兄ちゃんって昔からおっさん臭いよね。あ、そうだ。 Oke. Mama, itakimasu. Di sini harusnya ada musiknya cuy. Gua masih ingat-ingat musiknya cuy. Tapi di sini tidak ada musiknya. Waktu itu ada musiknya bagus. Cocok. Di sini gak ada musiknya cuy. Gua agak kecewa sedikit ya. Oke. Hasino Ai. これからの3年間お互いに Otat Ai. Langsung kayak yang di ini cuy. Langsung hilang oleh Thanos. Langsung gitu cuy. Oke. Aduh. 芸能科は F 組だっけか。途中まで一緒に行こう。入学おめでとう枠は。あとルビー、ここ陽東高校は他の高校と比べて授業日程は融通が利くけど、普通に赤点取ったり出席日数足りなかったら留年するし、 Oke. カリキュラムもそんな違いはない。でもあの子は俳優、あの二人は Yep. 最大手アイドルグループの子。あそこあれは声優と配信者、ファッションモデルに歌手、ベンチに座ってるのは歌舞伎役者と女優、みんな芸能人。 Oke. ここは日本で一番見られる側の人間が多い高校でもあるわ。歓迎するわよ。後輩、芸能界へようこそ。 Yokoso. 緊張してきた。そんな必要ないわよ。ここは養成所でも撮影所でもなくて普通の学校なんだから、普通にしてればいいのよ。 Satu F. Satu pertolongan cuy. Satu hell. Oke. Ya. 右見たら美人、左見たらイケメン。 Ikemen. 地元の中学校とは明らかに別物。とはいえママの遺伝子を受け継いでる私も顔では負けてないわけで。 Biasa aja lah Ruby. Gen mama. Jadi aku tidak akan kalah soal penampilan. Jangan terlalu sombong. Biasa aja lah. Biasa aja. Sekarang partnya Ruby. Jadi kan partnya Aquamarine dan juga Arimakana ya. Episode 2 dan episode 3 dan episode 4. Sekarang partnya Ruby. Episode 2 partnya Ruby juga kan ya. Walaupun nggak banyak. Cuman ya sekarang partnya Ruby. 飲まれてなるものか。 Ih, seperti biasa. Kursi kesayangan kita, coy. Kursi yang dekat jendela. Kursi kesayangan kita semua. Gue udah tahu sih kenapa di dekat jendela, karena biar gampang, coy. Kalau misalkan di tengah-tengah, nah agak sulit katanya gitu. Tapi ada sih anime yang menceritakan tentang karakter yang duduk di kursi tengah juga ada. Malahan itu anime yang bagus, cuy.
Kalau misalkan salah satunya itu gue lupa cuy, yang movie itu ada, intinya adalah komen lah di bawah, ada itu anime apa cuy, kalian kan lebih sepuh daripada gua, jadi komen lah gitu ya, biar gue juga kebantu lah sama kalian. Oke, kita lanjut lagi cuy. Ini udah bagian ending belum? Oke, bentar lagi. Kenapa gitu, kenapa? Udahlah, jangan, udah skip. すいません、チラチラ見てもうて。 Suaranya ke siapa cuy, gua agak kenal tapi lupa. Lanjut lagi. めっちゃ美人おるやん思て。やっぱり芸能家ってすごいわ。いやいや、あなただってモデルさん？お、せやねん一応。 Kenapa lu suaranya kayak udah ini gitu. Gua harus kuat cuy. Sudah memasuki scene yang dimana sudah memperlihatkan semuanya, tekad-tekadnya semuanya. Scene waktu episode 1 sampai episode ketiga tidak diperlihatkan semua itu. Sekarang diperlihatkan tekadnya. You know that I mean, tekad itu apa ya? Gue harus sensor ini cuy. Gue harus sensor kata-kata gue gitu. Gue harus dialihkan gitu. Gue gak boleh spontan gitu. Spontan. Oke, lanjut lagi cuy. うち寿みなみ言います。やらしゅ。寿みなみ。あ、グラドルやってるんだ。目の前でググるのは非人道的やない。やめて。 Don't speak up. Don't speak. Yang itu. Don't speak. Don't speak cuy. Oke, gue mau bicara dulu. Pada akhirnya, walaupun di dalam genre itu tidak ada genre yang bisa dibilang, tidak ada genre yang tekad gitu. Cuman kenapa tidak ada genre yang tekad itu masih tetap ada muncul gitu, walaupun dikit-dikit itu cuy. Sebenarnya gue mau menghindari ini gitu. Gue sudah menghindari, malahan gue udah lihat genrenya juga gitu, nggak ada muncul yang itu. Cuman emang Jepang memperjualkan ini untuk komedi mungkin, atau untuk tambahan, atau udah terbiasa gitu di sana jokes-jokes seperti ini. Gue gak tahu juga sih. Atau mungkin untuk luar negeri juga, kan misalkan anime itu bisa ini untuk luar negeri, bisa untuk Jepang sendiri, tapi kan dibuatnya di Jepang bro. Mata gue ini udah memilih dan memilah mana yang harus gue tonton, mana yang tidak gue tonton. Tapi gue udah memilih itu, cuman udahlah, pasrah aja cuy. Udah tanggung juga, gue udah punya tekad mau namatin Oshinoko. Ya begitulah, gue harus tamatin cuy. Walaupun banyak tekad seperti temannya Ruby ini mungkin jadi teman mungkin ya, tetapi oke, kita lanjut lagi cuy. Ini adalah resiko menjadi reaction anime. Mungkin gua kedepannya gak tau lah, kita lanjut dulu lah. リアル関西弁初めて聞いた。大阪の人？あ、いや、生まれも育ちも神奈川。喋り方はなんていうか、関西弁だったっていう感じで友達になったみなみちゃん。 Kalau misalkan di scene-nya itu dia gak muncul di opening, gak muncul di ending, gak muncul di mana-mana, dia baru, berarti dia tidak termasuk ke dalam cerita utama Oshinoko ini. Oke? Okasan kah? Obasan? Okasan bro? Cocoknya mana? Onesan? No, this is Okasan. Obasan bro.
dari suaranya, cuy. まあ友達できて何よりだよ。お兄ちゃんは友達できた？いや別に友達作りにこの学校入ったわけじゃないし。これできなかったやつだ。ごめんね、辛いこと聞いて。もう教室での話しなくていいから。話し相手くらいはできたっつの。男子はいきなり友達認定とかしねえから。元より一般化はそっちと違って中高一貫だから、それなりに友達関係完成してて、こういう深めるの時間がかかるんだよ。 Oke. 中学ぼっちとかじゃねえし、わかる？アクアがすごく饒舌に喋ってる。ナミちゃん。 Waduh, untung lu punya saudara kembar, cuy. Ya, untung gitu ya. Jadi masih ada percakapan gitu. Kalau lu sendiri ya udah sendiri, coy. Itu masih ada saudara kembar ya. アクアとも友達になってあげて。ええですよ。友達をお裾分けすんな。俺はいいから自分の心配をしろ。特殊な環境だし、勝手も違うだろ。そうなんですよね。周りもプロだと思うと結構緊張しちゃうっていうか。そんな必要ないわよ。ここは養成所でも撮影所でもなくて、 Oke. 普通の学校なんだから普通にしてればいいのよ。ルビーちゃん。どっかでまんま聞いたセリフなんだが、まあ入学式見た感じ、容姿の整ってるやつは多いけど、媒体で見たことあるやつはほとんどいなかったから、緊張する必要はないんじゃないか。いたの。 Oke. すごい人。それではこの後教材などの物品購入がありますので。 Inikah? すみません。今日番宣で朝の生放送あって入学式くらいは出たかったんですけど。 Kan Desketo, jadi dia juga tidak ada di openingnya. Oke. Jadi di openingnya ada 5 cewek, 4 cewek dan 1 cowok itu kemarin. Dan dia tidak ada, berarti tidak termasuk ke dalam scene utama di cerita ini, cuy. Hanya NPC atau sampingan, bro. 知らないフリル。知らないフリルだ。 Gue gak kalah karena フリルがいたんだよ。月9のドラマで大ヒット。歌って踊れて演技もできるマルチタレント。美少女といえばほとんどの人がまず思い浮かべる知らないフリル。いや当然知ってるけど、お前そこまでご就寝だったのか。今採用しだよ。 Oke. ってあの知らないフリルだよ。興味ない。俺の最推しは今も昔も愛だけだし。 Asik. Masih no kota Cio. Gue punya banyak. Kupaket gue ngobrol ini kan. Benang. Ya kah. Takdir kan. Gue bisa menjadi apapun. Gue bisa menjadi apapun. Cuman. Kan. Semua benang itu dihapuskan. Dan dia cuman memiliki satu tujuan. Yaitu. Hoshi no kota Cio, bro. Langsung tersenyum. Oke. そりゃ私もそうだけど、それはそれ、これはこれ。ほら、あそこに実物。遠目でも可愛い。マジでただのファンじゃん。クラスメートだろ。だって。 Woi, disamperin. Woi. Gue harusnya biasa aja sih, cuman kagetnya itu gak kenal, cuman langsung disamperin gitu. Mau apa dia nyamperin gua gak kenal sama dia, lu siapa gitu cuy. Tapi gua juga pernah sih jadi aquamarine kayak gitu cuy, nyamperin, tapi bukan nyamperin cewek ya, nyamperin ya teman-teman yang gak kenal, gua gak kenal, ini gak kenal cuy. Waktu di camping gua samperin aja, minta rokok bro. Dulu kan gua ya sering lah, sekarang gua udah 2 tahun sih gak ngerokok. Oke, kita lanjut lagi bro. こんにちは、白縫さん。俺の妹があんたと同じクラスなんだ。仲良くして。 Asik. Gua mau ulangi lagi cuy, gua mau lagi. Tadi ngomong apa? こんにちは、白縫さん。 Konnichiwa. 俺の妹があんたと同じクラスなんだ。仲良くしてやってくれ。ちょっとお兄ちゃん。あなた知ってる京アマに出てた人？ Wih, suaranya gua tahu ini cuy. Gua lupa sih karakternya siapa, tapi gua udah tahu suara ini cuy. Ini juga my favorit juga. Artisnya gua tahu juga sih, cuman gua lupa namanya juga. Lupa namanya juga bro. Jadi ya gua tahu, cuman gua lupa lah. Gua gak ngikutin itunya cuy, gak ngikutin pengisi suaranya namanya.
Cuman gue tahu gitu, cuman gue lupa namanya bro. Oke, kita lanjut lagi. よく知ってるな。そんな話題にもならなかったのに。この前現場で話題になってて見た。よかった。 Asik. ありがとう。そちらの方はミドジャンの表紙で見たことあります。南さんでしたっけ？すごい。二人とも知らぬいフリルに認知されてる。あなたはごめんなさい。何をしてる方ですか？今のところ特に。頑張って。アイドルグループ作ります。はい、オーディションってわけにもいかないの。でもこのままじゃあの子特に仕事ないらしい。一般人じゃん。なんか一般人が紛れ込んでる。厄介なミーハーじゃん。 Ya nanti juga lu lebih terkenal daripada yang lain cuy, jadi sabar aja, santai aja. Dan ini udah butuh proses. このままじゃいじめられる。ちゃんとしたグループ作るにはちゃんとしたスカウト雇ったり手続きがいるのよ。そうそう可愛い子なんて見つからないんだから。意欲のある子は大手のオーディションにあらかた持っていかれちゃうし。芸能界に寿みなみちゃんっていう胸バカでかくて可愛い子がいるんだけど。よその事務所の子でしょ。ダメ。フリーの子ならまだしも事務所間の揉め事はごめんよ。 Oke, di sini mungkin Aquamarine akan merekrut Arima Kana. フリーならいるじゃん。 Oh, aku tahu. Asik. フリーランスで名前が売れてる割に仕事がなくて顔が可愛い子。 Kawaii. Oke, opening lagi bro. Opening. Ending cuy. Sorry, uwatada Suga. Akogare Yoshitai Mitsuri Ratemo Akogare Kogayake Iro Umate kita Kedo soko dashi. Asik banget sih, udah bisa nyanyinya cuy. Yuk langsung ini nih, langsung yuk. Yuk. Omoi dashite yo Chiro kakeru kara Ueda desho Aragiru. Tapi tetap cuy, tetap walaupun mungkin ya karena Aquamarine menyebut Aquamarine kawaii atau sangat imut itu, tapi dia tetap berpegang teguh, dia tetap setia pada satu. Hoshi no kotachi yo. Oke. Yap. Gua udah tahu Arima Kana akan menjadi idol. Oke, berarti ini masuknya timbal balik ya. Arima Kana, Aquamarine. Arima Kana merekrut Aquamarine untuk menjadi aktor di salah satu film atau salah satu drama TV. Dan sekarang Aquamarine akan menginvite atau mengajak Arima Kana untuk menjadi idol. That's right, seperti itu cuy. Dan selanjutnya episode yang kelima ini kemungkinan besar akan menceritakan penginvitan Arima Kana dan juga karakter-karakter yang lainnya yang mungkin belum diperkenalkan, atau yang tadi, yang dua wanita tadi mungkin gitu ya. Dan selanjutnya sekaranglah saatnya fokus kepada Shin Ruby yang akan menjadi idol. Tapi sebelum itu gua akan berterima kasih kepada Aquamarine yang telah membantu Arima Kana des. Terima kasih banyak Aquamarine, dan dia juga katanya Aquamarine akan menjadi show kencan gitu, realitas show kencan gitu. Jadi Aquamarine akan kencan bro.
Begitulah, seperti itu. Kemungkinan besar reality show kencan itu apakah dengan yang kelima, wanita yang kelima itu, ataukah tidak ya? Kita tidak tahu juga sih. Kemungkinan besar itu sih. Ya. Dan sekian dari gua. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa aktifin lonceng ya, notifikasi ya. Gua gak akan bosan memberitahukan kepada kalian ya, biar kalian tahu gitu. Gua akan konten lagi episode 5-nya. Oke, ditunggu saja. Dan untuk anime-anime yang lainnya, sorry, mohon maaf banget kalau misalkan dia pending, karena gua mau menamatkan dulu Oshinoko ya. Sorry banget. Setelah tamat Oshinoko nanti gua akan briefing lagi gitu ya dengan tim gua. Oke. Gua punya tim, lah. Gua punya tim. Kalau kreditnya banyak cuy, artisnya siapa gitu ya, pengisi yang ngerekamnya siapa, yang editing siapa, banyak cuy. Ya, gitulah. Untuk ending atau penutupan ini gua akan mengatakan bahwa thank you Aquamarine. Thank you. Dah.